l'appel. Nous vous avons dit que toute personne qui a un appel de Dieu, on lui fera la guerre. J'ai donné beaucoup d'exemples. Jésus, Moïse, Samson. Tous ces gens ont eu des combats dans leur vie à cause d'une seule chose. Dieu les a appelés. L'appel crée des problèmes. Si vous avez un appel où vous êtes à l'aise, vous n'avez jamais eu de combat, ce n'est pas l'appel de Dieu. 2. Ils lui ont fait la guerre puisque Dieu l'avait établi sur les nations, sur le roi. Donc c'était à cause de l'établissement. Et je vous ai dit qu'il existe un combat sur la terre, c'est le combat d'établissement. Dieu peut vous donner quelque chose, mais pour que vous soyez établi dans la chose, vous devez faire face aux ennemis. Israël, Dieu lui avait déjà accordé de quitter l'Égypte. Israël était déjà parti. Israël n'avait jamais de problème lié à sa présence en Égypte. Puisque l'Égypte c'était fini. Israël était déjà parti. Mais le diable s'est arrangé pour que Israël plutôt ne soit pas établi. Conséquence, Israël a fait 40 ans dans le désert. En train de tournoyer, hein, en train de vagabonder. L'établissement n'est pas facile. Hein? L'établissement dans la foi. Pourquoi il y a certains chrétiens, quand ils ont des problèmes, des difficultés, ils vont chez les devins? Parce que Mungu établira comme imani ya biakweli. Et quand la imani qui a bongo, c'est pourquoi nous allons dans le facilement. Papa bantu sachi yaba. Ataba na pika nteta mwili nanza koza. Mutenijika mimi mutanyena kwa mfumu. Je suis établi mu imani, mina yuwa bintu bibaya biko kwa mfumu. Mais makanisa yetu ya ba Kristo babongwe. Kamambo toka loko ka bebe. Bushiku na bwana bobale kwa mfumu banda bachanja na etabli muimani kuye etabli haina mchezo. Unaweza kuolewa na una etabli mundoa. Ndio pale mnajipermetraka ukivoyager unalala na bwana mwingine parce que Mungu ya kuweka kama bukwe. Muno muntu kama Mungu amweka mubukweri. Boka eko nayo ya babwana bengine. Eko mwenye kuikala mundoa ele établi. Établissement ina mchezo. Unaona pastor kama eko établi mu ministère yake. Ministère ndio priorité. Unaona pastor ule ministère iko 5e roue. Donc pneu de réserve. Utamwone kama mambo yake sana. Ni kama kumwisho ndio anaenda ku ministère. Puisque mkichwa yake ministère haina kintu. Ni maaktivite yake mbele njoo ya kabaila. Na njoo kwa maana entre activité yake na ministère atalala plus comme activité yake. Établissement haina mchezo. Kwa tu établi mu commerce, kuya établi mu ndoa, kuya établi mu ministère. Autenke sashi yaba depuis mili ya minaka ni kupanga na doctrine moya, shishanjak autonaka satashi kuma mama Emilia na voila kaputula. Ase tunapanda sana mkirono na tunakuwa saba kizungu, mama pasteur anza kupika kuna ema Adidas. Niko établi, mishi miongo pake mwe munatongo paka. Ndio pale munafanya kama munatoka mkanisa, munaanza kuvola bia bunji, bia ovyo. Mais quand on a au kanisa ndio mnavona majipi ya bien, amuna établi muko ba hypocrite. Mais chi ni kuivia élève ibi mi kuna kuhubiri ibi ndio bile mimi nafundishaka miaka na miaka. Shishanjake. Muangare bwingi ya masafari mimi nafua mu dunia. Munioneshe mimi na changer ku nini ata muka
Chichanjaki juni kuetabli. Pakuyo muntu kuetabli mu doctrine atenkaki. Bintu bya sasa bitatokelea mastili ya bapastori itatokelea ya kila namuna. Bapastori bakuchoma nywele, bapastori mamashete, bapastori bakukata nywele sa Lumumba. Shi atuingiake mubile bintu avini. Tukuetabli papa. Mimi china Lumumba. China Lumumba ni mtoto wa Yesu. Na Lumumba shikwe na nkosa mukata nywele. Daera shikwake ye moya. Ile periode bote na babangu wananzoa kataka shete. Sasa mujulize ba pasteur bote leo. Surtout ba ki prophète. Njwani ni bote bena kata paka shete. Et puis pourquoi bote bena cha nywele paka sa chala mwana. Ba prophète bote. Mwisho remarquer mwangaleta kwa Côte d'Ivoire. Be una cha paka nywele saba majumu. Ni madawa. Bana nendese kuya prophète ni kwa buchafu. Mumuririe Mungu amietablir. Kama Mungu anakuetablir, hautatenkaka. Unaona kule mimi nayuaka muntu ana etabli muimani. Ni tunaomba naye mukipusha. Ili suffit to alenda Lumumbashi anaingia mkanisa moyo. Unaona na changer mvoirio, ana changer biota anazivola bya buchafu, anakuwa mamini Egypt. Bo anakuwa hypocrite. Mungu ayamwikalishaka mubile bintu ranzo mufundisha. Non, ça fait mal kuona muntu anaomba na pasteur Ezra Skalonji. Mambo na mpate nenda kwa mfumo. Unajuliza na kujuliza seme bon. Mungu atanipa muntu wa village. Hii mambo mimi nasemaka miaka yote. Mambo la kupata nenda kwa mfumo. Alors, mishiwa mtu mwari nyambe se jonya ujibu magicien ule wana kuchambua. Ni jibu magicien. Unenjeze. Ebu mimi namiambia amuni wake mutona vile Mungu atamfanya. Yangu haika wake 2 ans iko mingi. Papa Mungu ule mimi natumikiaka. Force de frappe badikalaka nayo na bantu baninchezeaka. Utechika. Wonjo utenitelepona se papa. Kwa kama mambo fulani nakaanza maisha. Ile ni baba Mungu kwa napika. Unaona kama wewe unasema batasema pastor alimlaani. Unaona? Oh pastor kanye ashezi kushikilia buluma magicien mzima. Acha baba Mungu afrape. Mwenjo mutanita. Kuna bene yambeze papa acha tukubachokoza aikalaka na puissance atakugeuza mbushi mimi banigeuze mbushi. Mune nichezea mimi Mie mweke ropa hakuna mtu atanilokaka padunia. Mimi nezubeba na damu yangu mimi nakupa mloji uende naye. Ukaniloke pa damu. Kala nayo uanze ma invocation. Utone le damu unageuka paka ya Yesu. Napima utateso na vile damu itakauka yote unatoka mu laboratoire yako. Moi j'ai Dieu. Aventurier muntu unacheza na mambo ya Mungu mwe. Magicien nyuwe magicien kan. Je l'ai dit, nous en direct, hein? C'est tous les magiciens du monde, en commençant qu'en Amérique, que personne ne peut me toucher. Personne. Personne, je dis. Pourquoi? Établi dans le sang de Jésus. Jésus de Nazareth m'a établi. Sérieusement. C'est pourquoi Nico invisible mon radar ya baloche. Et puis troisième raison pourquoi il nous attaque. Pour ce que tu as et pour ce que tu es. Je ne parle pas du séparat. Frère ou toi, muyue. Hakuna vita ile fuata she batoto ya Mungu sans vita ile unatokea kubile tukunabyo na kubile twiko. Ibintu biwiri kile uko nakyo na kile wiko
kitakuletea vita sana. C'est pourquoi moi ngale bantu bala bana na kintu abekalake na vita. Jo kutokuya na kintu, kutokuya na kintu. C'est déjà suffisant. Jo vita nye ya kupita mavita yote pa dunia. Kutokuya na kintu pa dunia. Kama una na kintu pa dunia, uko muntu munini. Utakufa. C'est pourquoi bantu bala bekalake na kintu, abekalake na vita taille. Puisque le fait seulement kabana na kintu, ça suffit pour qu'il devienne nul dans la vie. Mais bantu banate so pa dunia ni bale beko na quelque chose qui le bengi na bana nakyo, au beko na quelque chose qui na shindia bengi ne bala bana nakyo, au beko qui le bengi na bana. Ce que tu as et ce que tu es est une grande raison suffisante pour que tous les ennemis du monde te fassent la guerre. Peut-être il y a eu conséquence ya ce que tu as. Kintu kile ukunaika. Bible inatuonesha origine ya manvita entre bantu. Asime bantu banakumbanaka juu ya nini? Bantu banapikanaka entre bo juu ya nini? Shikivi Bible inatupatia raison, inatupatia ouverture. Nous sommes dans Jacques chapitre 4 versets 1 à 2. 4, 1 à 2. Attendez, ni question, posez sa question. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions et puis Qui combattent dans vos membres? Vous convoitez. Vous tamani nini, vous convoitez Et vous ne possédez pas. mais vous n'en avez pas. Et puis Vous êtes meurtriers et envieux. mushikie. Vita entre bantu inatokea kunini? Muikalele. Ima bukonvi mukunona entre bantu. Bantu bakanisa moya. Uyu diacre, uyu na Saint-Esprit, uyu na Saint-Esprit. Uyu unasema muluka, uyu unasema muluka. Mais entre bo vita ya ajabu abapatanake. Concurrence na pabule. Uyu diacre akipite bananza kusema. Uyu diacre akifanya hivi bananza kushimanga. Biblia inasema manvita mukachikachi ya bantu kunatokea wapi? Jacques anatonesha origine. Aseme vous convoitez. Mungu nona bintu kumikono ya bengine. Et vous ne possédez pas. Tama yenu Mungu napenda mupate bile bintu Mungu nona kubengine. Mesabila amubipate amuna nabyo. Wewe unapenda kuwa na moto. Moto unafika mu mikono paka ya mwenzako. Unapenda kuolewa. Ula anolewa paka mwenzako wa bakowe. Unapenda bakubebe pakaji, abakubebe banabeba paka mwenzako. Biblia inaonesha konsekansi ya bile bitapita muro yako. Aseme utanza lutte, utanza bukonvi. Bukonvi na nani? Na ule konabyo. Bukonvi yote kumu mafua shote munawe na muikanisa. Kama unaona bantu ba deux, muikanisa bapatanake bila tokea ni kuima. Convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous voulez avoir, mais vous ne maîtrisez pas. Eni na lamuka. Naboth anakufa juu ya mambo tatu.
Nabot ayafuataka bibi wa muntu. Nabot ayamukoseaka Mungu hata mukintu kimoya. Mateso ya Nabot inatokea kwa mambo tatu. Alikuwa na jardin mwa mzuri sana. Mulangaji ya leo banaweza kuita mapotager. Ilikuwa ya mboleo. Tellement ile jardin ilikuwa na buzuri kisha na kuproduire kwa ajabu. Ilikuwa ishakuya jardin ya generation na generation. Mufamia yake hakuna ta muntu mwarichika kuyujisha. Aina ye mwarianza ni ya bankambo. Tellement jardin ilikuwa butamu. Kila nkambo anaanza kuachia paka mtoto yake. Deuxième erreur, ilimuwisha Nabot. A part kuya na jardin, alikuwa héritier. Unawe mufamia bumurikuwa ba mingi, Nabot ashikuzali kwa emoya. Mebari kometre reri ya kumuchakula ya kwe héritier. Bangapi baripenda kwa pafuashi yake. Kwanzia mbele pa mambre ba famille. Kisha ba deux. Na bashipo ba membre ba famille ngapi banaanza kutamani bakwe parfois chaque jour à kuriti ile jardin. Mouchouke troisième erreur grave, il était le voisin d'un puissant ennemi. Frère, akuna kintu kibaya sa ukuna bintu bya kabaila, mais tu es voisin d'un puissant ennemi. Kuya na bintu bya kabaila me ukufuaza. Erreur ya nini akukwe frontière entre ye na puissant voisin. Mungu anakupatia mari, anakupatia makuta, me ukuna frole, ukupaka na barafiki babaya. Oh non, muka mule tukunekala muka mwisho kunaka ba frere tubaenda kutumika mbari basha kubaweka kumaka mu makolwezi mafungurume saba kuma bravo ba frere bale banekala ka toujours à la frontière avec le puissant voisin, le diable. Bepaka kumpembeni ya bantu banakunyaka, kumpembeni ya bantu banafuataka makuta, bale bote abapendake kwenda mbari na frontière. Utanguka. Nini ndio unakwambia? Mimi niliacha kutumika kwa makamio ya grand frère. Unaenjoy ni? Je me sentais trop voisin avec le puissant ennemi, le diable. Kumutoka kulikuwa majaribu moya nguvu. Muna beba bantu na motoka. Muna toka Mukolwezi, Mukolwezi minjo gérant wa mkubwa wangu. Tuku napita, unaku ba commerçant ba moya bale balikuwa shakwasa ba client ba privilégié à grand frère. Bo tunaanza ndo kubabebea kuma nyumba. Tuwezi kwenda kubeba bibi wa cadre. Munenda mujhekamini mumutoshi mule munashimama pake. Uku namuona vile bwanake na mulaka mwambo kama unafika pa Bukama utafanya utanitia kwa telefoni fulani. Uku naona ni marie. Papa munambeba le mama. Papa tunaanza kuingia mu Bukama, tunatambuka tama kabondo dianda ile, mimi naanza kuripisha. Unaona mama yeye ananiambia sema mishira na makuta. Basi mama aupende kuripa sema mishira na makuta. Unapenda nikwambie nini? Shimi mwenyewe niko hapa. Wao comprendre message. Papa, il quoi karibu na voisin, un puissant voisin qu'on appelle Boucharati. Boucharati milianza kubufrole kila siku kwa camion. Jeune fille moi mina mubeba. Jeune fille moi muzuri sana. Tunafika naye, tunashuka. Mina mwambia ripa makuta aseme nono mishina nayo. Tunaingia mu Bukama 22h. Ase kama unapenda nitakusaidia tu bushiku bote bujumu mtakusaidia. Mimi sio tenisaidia niko na mateso. Asema hapana wewe ushikie tu kule utalala njoo kule utalala. Papa, kuya pembeni ya voisin mnene utanguka. Jobala ka mwimbo ka ni nani? Le notre frère Brazzaville ici.
Sylvain Akwala, tu es allé tout près de la frontière. Papa, ni ile mwimbo iko na mana. Lufulwa Naboth ni kuya voisin wa impuissant roi Akab. Papa, ukakuwa voisin wake. Eko kule ku etage unaangalia jardin unakona. Ba soda pu wa unata soda ta wimwa. Njo bintu tatu biliwa Naboth. Un, héritier. Deux, être voisin d'un homme très puissant, méchant. Et puis trois, avoir un jardin terrible. Papa, pas que le jardin, il musukuma kabo kufua un complot moya. Apana, banaua Naboth na macho tu. Tena bana chakula ba frère ba deux, frère deux. Bali ba frère ba yo ata histoire. Ni Jézabel Dieu on expliquer. Tena Chikia ana proposé anasema nini? Choisissez deux méchantes personnes. Papa tabe na kwa kukuita. Ukatemwenye mkintu mebeko na chakula muntu critère ni kutafuta muntu wa roho mbaya. Mi ukinite mbele roho mbaya tenishirikisha. Mais banabambia chercher parmi les hommes deux méchantes personnes. Béola baita ba méchante banichike lenjina c'est tunakuya ba méchante personne. Banabambia c'est mutamulandia Naboth mambo. Banabambe le scénario banaika mukichwa. Bali bantu bana courage ya kushimama kubantu kusema papa mukanisa na mubantu mu mamambo. Muikanisenu. Frère moya banatokea kukasai. Frère nalala musoko chini. Musoko. Beko na kuria malaki ba aba kuipika ba mama ba ma restaurant la kitupe jo banakuria. Mi Ezras Kalonji. Mi na leta ordre. Mi na sema le kuanzia leo mwamie kukanisa. Banamia huku na bakashama na yari kwa kamule. Mi na sema mtoto nekalaka wata na nyambia mateso na bali ba frère banekalaka. Beko na kwa kuria kwangu tous les jours. Quand baba qui est malade, mie pasteur Ezras, nous n'appelons pas makuta kukasai. Mais mon ami mambo ananifanya. Ye frère wangu ni banasikilizana na bagarde ba kwangu. Kuniba $3,400. Banakabulana. Ou 1500, ou 1500, banamupa garde 300, banamwambia kimbia. Frère wa mwikanisa 1500 yangu anakulia. Frère, satani kuna milanda sana. Unaona mamajimu ine ni bambaka. Kama unaingia mvita moya tana babako wa jiro. Mukankamani. Utakuwa désillusionné. Mwivi ula alikimbia ulinjua ananiita kwa telefona si papa aina paka mimi moya paka frère wenu ule bonjo balikabulana mi bananipa 400 bule bo banabeba 1500 ni bo aseme preuve bibi yake anaanza commerce anaanza na ile 1500 minjo mindilete fiancé wake hata tukubabule je tu ni mnatufanyaka hivi. Moi j'ai vu bantu kuingia mkanisa mu ana na forme. Mais leo kama unamwona vile ngamichezea. Mimi naona sebe satani ndio anameingisha kile kitu jua kukua. Kama satani anafia kukua ni kukuharibisha kukudeformer usicomprendre bintu wa Mungu vile nafai. Alors anjua atakupeleka sasa kumapiko moya utakuwa désillusionné.
nilimwambia we, na vile Yesu atakuyaka mpango yangu atakukirio we shipende kukona atona shikaseme mimi nafuisha tukunalia maiti ya mtoto wangu, mimi nakatala buluma yako ushukwe ni ku morgue ni ku mpango ukumuloji. Kuna ba domestique mimi nasabu makuta mu pantalon domestique la ombake Mungu mukufula anakuta makuta nani lirishia papa ulisabu makuta unaangalia 500. Mes frères en Christ qui mangeaient dans ma maison, et qu'on a déjà arrangé na bagarre de bani de mi makuta bakabulane. Ah, mais je vais vous dire une chose, moi je peux pas faire ça. Je suis sauvé par Jésus. Je peux pas faire ça, mon frère en Christ. Pour rien au monde, je ne peux pas faire ça. Je peux pas. Kwani mimi kitu cha kufanya kama mjua. Mimi siachezaga babangu akiro. Hata moya. Jopo naona mimi kumwenye kubarikiwa sana. Mimi bien sana na babangu bote. C'est vrai ba mingi banenda kubulongo, ba papa kabange, banani Samu Lubumbashi mimi nakia na mzee Kitenge na papa Ngandu. Shia bachezeka. Hata kama bana hapo jamais. Jo pale ni kubeni mweye mambo enu ni bile munekalaka na fwanya quand le conducteur n'est pas là kusema kanya sa baloge. Dieu est témoin pas lo kunebisema shia nebishikia. Il est témoin ici que auna correct. Anawase baba yako alikukombania sana. Pourquoi kuna mfanya hivi? Mungu yuko juste. Jo pale muangalie bale bote beko muile mavita ya vile. Muangalie via. Bwana Mungu yuko na jiarranger paka. Kutuma mamambo mpatoto paka ya mubaya ni ye mwa Mungu qu'on a décidé vile. Bale ba personne méchante bale njo genre bale ba frère contre ton pasteur, pas n'importe quel pasteur. Muntu alikurisha unamwambia se baba kwa malari kumbushimai natuma makuta shia onakata bazazi papa. Tout le monde doit vivre, il faut qu'on fasse un complot à vie. Kajien, Kajien. Mais moi, je vais vous dire que je vais vous dire évangile. Moi, pour que maman boive. Comme tu as bien, kimbi abe, ou ba tu vas aller champion, moi, maman. Ou tu as on a coulé bataille chez les personnes méchantes. Papa, Nabot ni mwenye kufanjua ya ba personne méchante. Anakufia nini ka jardin tu ka jardin Nabot. Joseph wa mu Bible. Joseph mateso yake naanzia wapi? Bantu wa mingi wanaanza hapa mambo ya ndoto. Hapana. Chuki ya bandugu wake ya Joseph ilianza na kanjo mwa balimuziaka kwa babake. Babake alimfanyia kanjo moya. Aiku yake muile parti na mu famille hakuna hata mtu mwanisha kwa kanja. Asa ilikuwa nkanjo mwa multicolore ya bien sana. Ile nkanjo to ile ilizala mambo. Tuko nakufa na mweye ni bile Mungu alitupa na kile tuiko. Kama kuna Irlanda aseme muntu ote eko na furaha bonheur ile kumuvi yako. Kama unauza nyumba, unawazia se bantu bote bashikia bien. Uko mtoto unanishikia jeune fille usipime kuwazia kwa sababu kama mtu anakuwa kukoa aba bantu aba mkanisa tu bashikaga bien atele bikelekele be napika ni bongo muro nawaza kama palikuwa hata mtoto wangu mwenjo mnadanganyika kama mnawaza sebeko na mweye mkanisa tu bantu mingi abana na bantu na abata kuambia kukinywa utavumbulia ni mkomportement. Kama unafika huyo mtu mkanisa tu uangalie kama beko na kutapa yata contredire. Kama unavoila bien unasikia hata bengine basi mama leo anavoila bien parce que c'est Kenya kile mnashitoka pale nini. Kama unasikia ile phrase ya vile eko contre. Unaona bonjo vile beko avec la que sifa mambo yabo
bizuri biote il faut bifikie kwabo. Bien bifikie kwabo. Ouangare ba pasteur bote ba chipo prophétie. Bala ba prophétiser bana chambula ka prophétie. Ah prophétie njoni. Prophétie njoni ni prophétie ni njua shitabira yake ni bleu mu mambo ya Mungu. Muangare ba pasteur bote bala bana na puissance ya kufukuza mampepo. Utasikia kufukuza mampepo ni nini? C'est la parole. Problème ana nabio. Non. Sasa uangare na wale na bobe paka na parole. Bale be par na puissance. Mais bana parole. Bana chukia ka tuli to ba pasteur to na pasula ka mandiko. Unaku to ba pasteur benye kanezi ko bamba parole hapa. Papa kana nyuku tunasikia parole na ikala. Yo tasikia nini shi parole hakuna kintu mimi nilete tu babi wete ntalamushi baba bongo una na parole. Hauna na parole. Hauna na parole. Mwisho unakata mtoto wa kanisa kama anaanza kuhubiri kupita baze. Huyu mtoto wa kanisa tu wa maba. Na unapika kubapita bo. Utapata vita. Mimi ndio nakwambia. Jo ukuna bavula. Bobe iko na bakubwa ampika alibishindwa. Weka toto na bamba. Pa! Tasikia. Angalia shinjo base. Shinjo base biyana muna inamuma. Inamuma. Njo pale unaona mie njoo nishishikilie chuki batoto. Natafutaka Mungu sana. Unawe mkomunote tu muba pasere. Kama unawe pastor tite unafundisha. Tito wa musiteu. Tita shicheze shaka. Kama unaenda kwa mambo ya puissance. Unabeba lumpungu na apotre. Jo bale ba deux jobe ba shakufunguka sana. Mambo ya puissance kutosha bantu mampepo kupaponesha. Unaona bale na ponesha bantu vile. Kama mi baba yabo mishiponesha kubapita, mitabachukia. Et puis de deux, batengia morgeo parce que c'est où vient c'est maka boule. Shinjo tuneshaka mamambo. Au yashikaka vile. Ndio pale mimi naingiaka pori ni bakanyange bote. Bote. Sasa aonake mu communauté muntu anaweza kushimama pana pika apotre anasema anatunza bantu kama mimi nashimama papa ni kufungisha kinywa. Mimi nafungisha kinywa na kaja hapana kukombanisha no apotre anavuma sana batanyona sana mishu aina mi fondateur. Mimi nafungaka kinywa paka na kaji. Unashukia ile makai tamkomplike kukasumbalesa hii. Anayombea we anashinda hapa na hapo utamshikia pa ku telefone. Ni unakutumia mtu mwa vendredi mna sawa petit tuma huko. We mkubwa yako hapa. Njua nini? Njua usinichezee. Usinichezee. Jukani kuchini yako ni unakuongoza. Biku haya mtoto wa kanisa unaomba kukupita we mzee. Mtoto wa kanisa. Mtoto wa kanisa unashimama kwa macho wa Mungu 3 heures yeye peke. Mais wewe mzee unashindwa kuomba 20 minutes unachoka, unaanza kufungula macho. Bikwaya. Mi bit yangu ni mukanisa umuntu atamu ashinipite ku niveau ya prière. Niko nakwambia. Ni kama mtoto kiloko unaomba 3 heures, mi faut nyombe 4. Voilà. Jo palo naka vendredi. Shimuna mwe ba mama nyese, ba frère Sami, ba frère Fabrice mwe munatoshaka bantu mampepo. Shiku mampepo yini munatoshaka kule munasema inaishi. Munenirudishia hai. Pale mineka mkono munonaka nini tena? Amumurudishaka tena munaendelesha. Sasa ile mwe murifanya ilikuwa nini? Njoo mkubwa njoo. Mkubwa ni batoto banatumika banafikia hapa. Nono ba mami banachoka, ba mama nyesi banachoka, ba Sami banakia paka toka ndani ya huyu muntu ashitoke. Bananiletea imie sasa. Pa! Mwanza mani. Wala pale utona na Sami mwenyesha kujasi mkubwa pashibo tabi yewe. Unashikia? Mina sasa kama Sami ana remarke.
Mimi mwenyewe mkubwa mimi naweka kaka zero. Samia anakuwa pa pepo anatoka. Kama iko ashiraisonner bien majivune na mwingi. Attendre ça vie boule. Ça mimi ndio terrible. Parce que anaanza kureunir bantu ba délivrance. C'est moi benye mnayo mkubwa ashakwisha sana. Imashikunimie. Ndio vile. C'est pourquoi kama uko diacre uko ancien unapasha kuhubiri kupita batoto. Si biko normal. Mtoto wa kanisa saa okie kuhubiri kushinda wewe mkubwa diacre ancien. Biko normal. C'est anormal. Mutafute Mungu kumagoti. Mutafute Mungu kumagoti. Ule kuanza manvita na batoto, tafuta umwambie Mungu aina bule bali ninome diacre. Kamba ninome diacre njoo kuhubiri kufundisha bantu, unipe konami atakupa. Bulo tengia mu manvita na batoto. Papa Kabanga anaanza kuniambia kevu, ukaona pasteur mtu mkubwa anaanza kuombanisha mtoto, c'est que anacha kukomala muvi yake. Il a cessé de grandir. Mais ule unakomala atakombanisha kama mtoto ata. Juu mtoto akipande ya ataluka paka yulu kushinda. Mtoto akifika hapa ya ataluka yulu paka kushinda. Kama mimi naona grâce moi inaanza mcommunauté ya nguvu, mimi nitaingia paka pole paka kumagochi. Nasema baba wewe ndio ulinyeka. Ngara mtoto fulani kulo unatumika naye. Kama unitumikisha kumshindia ye, utaribisha communauté Mungu. Na Mungu anabitia kabile bintu. Juu Mungu ndio wa kwanza kuplacer hierarchie mu kanisa. Yeye ndio alisemaka obéissez au supérieur. Soumettez-vous au supérieur. Donc Yesu anayo ase kuba supérieur. Imashiko tukikupe mahubiri mu kanisa mutulete Mungu. Muntu wote tutampatia mikro juu kufundisha utulete Mungu. Mambo ya kuria mkinywa kumbele huko unaanza kutaya sema oh Nauma alikuwa mwanamke mzuri sana. Dada Naum, hapana tunaikataa. Naum ni mwanaume. Tunazikizana. Unatulekesha sana. Kile wiko kitakuleta vita. Kile ukunacho kitakuleta vita. Muntu wote kona quelque chose Mungu alikupa. Kile bengine umufunge ma téléphone s'il vous plaît. Kile bengine bana nakyo. Yuwa njo source ya vita yako. Mugini ya mateso saki poche papa. Mugini ya njala. Bakione muntu unapita na 10 kilo ya Thompson bego unamwambia una wa hapa. Na wewe Mungu anakupa maisha ya kuchinja ng'ombe mujima unamkuria. Papa itakuleta vita muhimu gini. Hii mugini ya batoto sur batoto 10 9 abafundaki. We bako beko ba 14. Tena bote be pa ku masomo ya kulubumbashi. Paka huyu kule balo, huyu kule horizon, huyu paka kuma masomo ya yulu itakuletea vita. Niko nakwambia ushiko mtoto kiloko. Uongeze po na bengine unatuma ku Bulaya. Uye kona funda mu France, uye kona funda ku Shre. Nani anakuambia sibaisha bantu? Kile ukunakyo na kile wiko kitakuletea vita. Kama kumupili exceptionnel, kama ulibande kajako. Muri komana mwe bote mu groupe yenu. Mwe bote batoko ba age moya.
muzalika mnatua mukate moya papa munaenda ti kubukubwa paka we mwanjo banaoa tena banaoa kwa nani kwa bwana moya député wa mfranga tu wa bien aba bengine ba 5 abata furai batakukombanisha tena ushukotola ta kwanza kubetisha kwako mugolf aseme ni barafiki yangu tulikomala nabo bonjo batakuua bamba kini kuna kuambia uende kwako lote zala barafiki ba mugolf ba niveau yako mubakie mule ubakie paka na roho mzuri nabo unanishikia kama beo mateso utakuwa kubatembelea me burafiki bushimame daer mwe benye mwisho kuonaka wapi burafiki bwa uye kuku ai abambaka abibambaki muku muma iye atakwambia mambo ya vile tunaenda na batoto mu vacances mu États-Unis bo utamwambia vile unaenda mwa dadako mkalebuka abibambani mina landa mi longo mishirikake unaona rafiki ule anaenda movie ya yulu sana ashinitembelea yake tena mi longo mishirikake atuna mu niveau moya atuna na makalandrie moya mi sitenda kumona lwangu mimi tabakia na bale tunapatana nabo mu niveau yetu mwila wangu mijo vile mimi nebichikaka mwenjo munikaka atakunye mai depo alipanda shia bia kwele sho kupanda usho kubakia chini sasa mutakunya mai je kunya mai ya chini kile huku nacho kile wiko kile Mungu anakufanya kitakuleta vita sabantu mingi abayuwaka sema kupata kuna leta ka vita na bota na kufa juu ya ka jardin et puis ushoza sasa ile manvita ni manvita ya kiloko ni mvita mulu nezi ukata roho banakuwa na kukua kubantu balikufia bukwele mimi naingia mukipushu mimi naingia mukipushu niko na ubiri niko narudia ku Lubumbashi shukwe niko nekala mukipushu mimi nakumbuka malango ya kwanza kuhubiri mukipushu ilikuwa ni le 17 Novembre 1992 le 17 Novembre ile ni unakuwa tu ni kuhubiri mimi narudia ku Lubumbashi ni unekala ku Lubumbashi tunekala kule na baba Emily mukipushu mimi naanza pa kuya kuhubiri mimi naanza kanisa shikwanza kukala mukipushu kama mimi nisha mahubiri 16h et 17h mimi naripa mimi 2 ans shikwanza kukala mukipushu ni upana kwa na hubiri tunaenda pendant que tuko na ubiri shikumwa mimi na ubiri mahubiri moya ya kafukafu mimi naona fi moya na anaria mu mahubiri mimi mwenyewe mimi nasema ufie kunaria nini mimi napima kumuuliza Mungu muro Mungu ashiniambie kintu me priere naisha mimi na sabu mimi muona motela ria mesa ifo nimuulize mbele mimi na sabu kumbi mimi nakuya kumbi ule fie kuna mambo moya nguvu sana ule fie anaanza kufunda kwa masomo na muzee moya tulikuwa naye ule muzee alikuwa mwalimu kuima masomo ya bajetini nini imani njo muzee njo alikuwa ba kwanza ba mwalimu bale banaanzaka imani ile mimi naona paka muzee anatoka eko na tetemeka ase pasteur Mishilale leo bananyambia mambo moya ya nguvu sana mimi nasema nini ase unakumbuka fi fulani ufimu wa sasa alikuwa urubiri anaria sana asema ule fini wa masomo yetu mimi nasema ni nini asema ule fiana wako nifuata ase papa Mishilale depuis pasteur wenu wa munene huyo arubiri shilala takiloko ni unafia paka nilitundike nilio njoo muzana muuliza se unafia kuriwea nini aso unaona mimi huyo dadangu anenitosha kumukini kwetu ni wa babangu na mamangu tumbo moya
minafika kwake, dadangu ananyeka lezi sana. Tena anaanza kuniexige nianze kumuita mama njuu bantu bashiyo aseme ni muloko yangu. Telma alinipenda kunyuzia mamangua paka ya bei ya bien. Mais dadangu anaingia mu maternité arizala, tunabakia na Semeki. Pasteur Michel Kanini litubamba. Tunaanza kuangalia filme porno na Semeki. Tunashutuka tunabebana paka bule bushiko. Inabakia tabia. Tunaanza kusharatika na Semeki mu niveau moya pasteur hauna na idea. Hapa na hapa tunatosha mamimba sana. Tena bile bima mapendo bya buimbwa bile bina tubeba sana na Semeki yangu. Semeki yangu ananiambia sema antoka hatuwezi kufuchika mapendo yetu, il faut vivre mapendo yetu tu bien. Ule natuampesha kuvivre mapendo hii ni dadako. Tufanye nini? Asema tumuwe. Semeki anaingia mshikamini mwananileta poison moya. Kama risikizana na banani kuma laboratoire ya jekamini poison ya kufuchama mina mwekea dada. Dada na kudia paka hivi. Kesho yake anakufa. Pale tuku kumorgue mina yuwa se minjo mina uwa dada. Meni kuneritupa chini dada ngwa nenda tamwani unalanda na ukauka pwa mina kauka mbele baneni mwangia mai jopele bantu bale ba ukauka kumamoro mishi balokotaki mi kauka mi ulikaukie utakauka utalamuka ndio mara kwanza unakauka. Papa dada analala ule dada mishipenda kuleta maindisi ni example ya mkepusha. Kama mimi naleta maindisi sana mtavumbula ni nani. Mimi ndaka na kumorga ule dada. Tuliendaka paka na ule mzee. Njunyu eko sawa kikabila yabo. Ni bantu alwalaba. Tulienda kumorga kule. Tunamwangalia dada. Me dada alikuwa mwekunda. Hii mwekunda ya Mungu, hapana ya Carolite. Ya Mungu. Aina ile yako ya Mungu. Bon. Mais mina mwangalia pale pa kisima ya morgue. Anakuwa sa bleu, sa noir. Malari tuyasho kumo. Bantu kulia tunajika. Kumbe muloko wake ya bibi. Ibukweli kunayo. Kama kununa se bantu bote beo na furahia bukweli yako. Bukweli lo kunayo. Muloko wako propre wa babako na mamako ashipende ile bukweli yako. Dero utabashikia malangage. Dada inachiza na bukweli. Semeki akaniambia seme kama anachiza tamweka nje. Kama unashikia petite sœur wako anasema hivi, sikibasha kwanza njia na Semeki yako. D'ailleurs mimi temi conseil mushika pelekake baloko yake ya batoto wenu banamuke kubukweli. Injo mina miambi. Jemi wapale bari moja jemi mina nyambia se je vais prendre Shukrani. Mese wakwenda nae wa? Mese umu prendre Shukrani. Wakwenda nae wapi? Si uende kwako. Bote banamuke watakomala kwangu. Mia kuna ta mtoto muloko mwanamuke ulatenda kwa dadaka. Anako tanke ni kwako niko na risha bukari. Batakomala bote kwangu. Mambo ya Semeki na katala. Hii mashikio yangu inesha kushikia cure damu ya kila namna. Shina majimu mimi. Shina majimu njua kupeleka mudada na muloko kundo. Daer, mi kuna franga ya kulisha batoto wangu. Tamwachia yo muko yangu jua. Uko yangu akujogi pepa na bibi yake ula nao. Mambo yenu ya kupeleka baloko banamuke na badada kajenu muendeleshe. Surtout hii masemeki yenu ya lewe. Kiko pake hii biba Semeki bia Semeki Brino kiko nangara paka saa chini kibaya mtoke potu mtona bu Brino bunaishi mambo kitafanya. C'est pourquoi kama unapenda kupeleka mtoto wako mwanamke ende kubukweli na muloko wake, peleka banaume tuone vile Semeki atinda kwa onkanabo.
Unashikia? Surtout bale basemeki bakupendaka mizako bambaka, mimi supportake. Mimi msemeki wa kucheza na baloko wake, supportake, mimi ndio ninamiambia. Juu mie huyu niko na mihubiri. Mimi nisha kuona mambo mu ministère ainiruhusu mimi kupermettre semeki aanze kucheza na baloko yake. Kama muntu banamuya ndoa tu muloko wake propre na Mungu. Njoo mari. Bo kama mwipende kutushikia, muendeleshe. Batoto banamuke bakomale kwako wewe mwenyewe baba. Kumalisha bote. Mtoto mwanamuke pa kutoka mbako. Yeye natoka mnyumba kuna kundoa. Hapana ushumpeleke kwa dadake. Ce sont des erreurs. Surtout moi Afrique. Ni ma erreur grave. Et puis kwenye kuno na mutuma enalala musalon. Aona c'est ni ma erreur moi. Fille onalala musalon. Bon pale semeki yake enalamuka mu 3 heures. Anaingia msalana mkuta je. Mbona itala kuita sene kala kwa dadake. Ni kuikala kwa je. Muntu ampashi kwa na chambre yake. Omwe pale utasema iko nekala kwa dadake. Ina kuikala. Ina kuikala. C'est pourquoi kama una kintu Mungu anaomba bintu bitatu. 1. Apocalypse nasema retiens ce que tu as. Apocalypse 3:11. Papa chunga kile uko nakyo. Mungu anakupa ministère. Chunga ministère. Frère, mina fia ko insister pa kintu kimwa kina perdra ka bantu kichwa. Franga. Bantu mingi kama Mungu anaanza kubapa franga, bana pesa ka garde sana. Mina julizaka mukanisa etu. J'ai vu bantu bale bana pata franga abatenke bekwako. Mungu ababariki. Et j'en connais muikanisa. Ku bantu mamoya frange na pande mais attitude yake kubana muke, attitude yake kumamba busharati eko nguvu ashiruhusu ata beko bakubalula njo bubaya. Mukanisa tuka frange nanza paka muntu anze nje ya busharati. Mine juza ina ni nini nemifanyaka. Unaona toujours kumwanzo ya kanisa hii. Ile saa ni mine sha kuikala, mina kwa kuikala muikanisa hii. Mukipush. Tulikuwa na frère moya umu, baba yake alikuwa soda. Baba yake alikuwa lieutenant. Ule frère ni wa kumaest huko. Frère alianza kuteswa mukipushu. Na mimi mwenye pastor wake ni unateswa. Shiku moya banakuya na ba pastor Sera ya Mulamba na ba Jojo Kasongo banakuya kwangu kule Mukaponda. Aseme pastor tunao kufanya mafungo, Mungu afungule kwa maisha. Mimi nasema très bien. Na mimi mwenyewe ninapenda yangu ifunguke tuingieni. Tunaomba saba majimo papa. Mungu tusaidie kumukipushumu. Utusaidie ko vifunguke papa. Mungu anasema mimi nakumbuka ile siku mimi nisha kuikala hivi baisha kunijunguka mimi nasema weye mimi nataa jina yake. Ni mtoto wa lieutenant. Deja hapa mimi nasema hivi mama Agnes deja namuyua. Njuba alikuwa naye kuile grupu yabo ya amani. Mina pika mina sema Mungu anasema atakupa mfranga sana utaendelea toka mukipush. Mala mwana nyambia sema nao tulikuwa na projet ya kwenda kuesta kurudia kwetu. Njoo kwabo.
frère anatoka anaenda anafika kule vita ya kwanza inaingia, ile vita ya Afdeli ya kwanza ile vita inaingia. Frère Mungu anambamba je, anaanza kupokea bakimbizi ba mavita na bapokea kunyumba. Eko na bapatia chakula yake ya yepeke tu. Sasa bale bakimbizi balikuwa en relation na maorganisme international ile iko nafuncha moyo. Banabouliza ça fait 2 semaines atumione. Muko wapi sasa ku Congolais moya anatologer kwa kanatoeka antubeba en charge. Ule mzungu inamumarika si mkanipeleke. Anafika anakuta bakimbizi. Anamwambia si alors kama uko hivi kama tukikupatia bakimbizi ba mingi ubachunge tukupe somo utabachunga sasa kuna problem papa. Njoo mala yake maisha yake banampa 1 million. Anaenga kan ya ba refugee. Papa na kwa franga. Hapana. Franga na kumeno. Bon. Siku moja huko Kasai. Mimi nabeba telefoni ya Miba. Bari nipatia numero yake mimi namuita. Ananiambia se pasteur bile bioto lisemaka mimi na kwa franga nguvu sana. En tout cas mikuna makuta takutumia vile mimi napenda mimi na sasa va mimi unaona roho inawaka na kuwaka sema mimi napata kwa makuta. Na leo ilishia yona kile makuta. Ba pasteur Bwanerja na ba pasteur Lumpungu banenda kule bana mukuta. Aina makuta. Papa munona majimu ya kwanza ile mubamba. A organiser Miss Kivu. Ba sœur beto en Christ ba vule mangwa bena défilé kwake ba chakule Miss wa sasa. Kuitisha mazaiko langalanga iku Kivu. franga inaribishaka muntu. Hapa na hapa anaanza kulala paka na benye bale ba fi ba candidate Miss. Mule mukulala lala kwa sida. Papa arikufwa selon ba pasteur Lumpungu bale barenda kule asari kufwa tana 23 kilo. Pusa kunatoka mkinywa ni mweka munapata makuta pakufuate mwanamke. Pourquoi uwezi kubeba franga ufanya hiyo projet? Mwanamke ni nini? Mwanamke ni nini? Retiens ce que tu as. Quand on a quelque chose tout le monde va couper. Retiens ce que tu as. On l'a enterré. Hapa miliendako. Merci munioneshe kaburi yake. Aba iretrouver ata. Pourtant bari mujika na mahonneur bane kama aba iretrouver tunatafuta. Kama Mungu anakupa franga. Hiyo inapaswa paka ikutume kubusharati. Haiwezi kukutuma kwa investissement. Haiwezi kukutuma kwa maprojet. Ni juu ya nini mtu akipata franga? Akili ya kwanza ni paka nifuate kwa mwanamke. Mimi najiuliza ile akili inatokea wapi? Tous les frères qui ont eu de l'argent ici, 90% barifanya folie, 10% ndio banabakia bien. 10%. Makute unalanda bantu sana. Makute nezo kuambia saa unakuwa Mungu. Makute ni kala velo tashika una sota résoudre mambo yote na makuta. Bongo kuma mambo haijiresoudre na makuta. Mimi ndio nakwambia. Par exemple kama nikupatie mfano. Nikupatie tu mfano moja. Après à supposer una makuta sana na zaidi. Sana. Pup mtoto moja paka hivi anaamka asubuhi pup anaanza kuanguka kifafa. Ile makuta itafanya kitu. Tupa yoyulu, shusha yo chini
kifuafua itashimama. Makuta iresoudra ke mambo yote. Kama mpatane na bibi, haina makuta itempatanisha. Haina inaweza kuwa munyumbe kutele mwe na bibi ni kuishana. Kabenye na koke ko sabari kaloka ni paka wasoka kanyange keko na foka tukuko tuba mama. Ushinicheze mimi nakuyua. Mimi nakuyua. Shibe ina batu nakuita boss ko bongo kana kuyua. Papa kichikari kona ulikuwa mashikini tamu unaenda nakulia kwabo. Unazana banamuke bantu yuaka bien. Mwenjo munigala ono papa mama Emilia ulichonyona mama Emilia c'est papa ananiua tumekika papa wani bwanangu. C'est comme ça ushireve makuta ishake mambo yote. C'est pourquoi retiens. 2. Bible enseigne l'Éternel plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. À part retenir, il faut cultiver et garder. Ne pêche qui le Mungu la coupe. Uku mubiri améliorer kubiri kwako. Ulifungie soma Bible parce que abata kuinvita kata shiko mwa parfois kama una mubiri wa bien. Uku prophète acha bya kushikia bya bantu 80% ya matabiri ya Mukongo ni bintu batishikia ku bantu. Mais ba prophète bale bataka bintu bya kutokea directement kwa Mungu ni pa ku magochi. Na nju ubipate faut cultiver. Munayo mwe hapa mimi nafundisha. Mwe munalala. Shunaya ni enseignement ni thème barika ya marathon. Il enseignement mishi ya idonaka nulle part. Nulle part mishi ya idonaka. Njo mala kwanza na mimi kunaifundisha. Sasa unaona vile ni unaifundisha. Ni naifundisha kila siku ni unaifundisha. Alors ni unafanya je? Ni unalamuka bushiku. Mimi naanza maombi. Nikikate mimi naanza kusoma. Ni yue sasa ils te feront la guerre. Ntenda na bije kesho. Unenshike biku naomba kaji. Mweye ni paka siku ya mahubiri, siku banakupa mahubiri. Ndio nenda ubeba Biblia. Ndio nakuwa. Pale Yesu alisukulanaka mikulu ni wapi? Papa, autaleta kiakabaila. Cultive ce que Dieu t'a donné et garde ça. Autakuyaka mubiri spécial kama utafutake kuwa mubiri spécial. Je ne cesse pas de vous répéter, on ne devient pas un grand prédicateur au hasard. Angaria, tous les prédicateurs bale unashangaka uyu aseme ça leur a coûté. Ils ont cultivé ce que Dieu leur a donné. Ni bantu bene ilifungia mu chambre kusoma kukompare mimi na kalaka tamwa utenikuta mu chambre na ma Bible 7 Louis II hapa, Français courant hapa, Thomson hapa, nani parole vivante hapa, Darius hapa. Juu ya nini? Kuku ma français ingine ya Louis II ni ma français en zamani. Par exemple, on est sur mon Bible, si tu fais une action à main levée, bon, je vais vous poser une question. Nanya la signification ya si tu fais une action à main levée. Je vais vous dire mon Louis II. Je vais vous dire ma signification ya français. Angaria, majorité mushike mana na mimi shikwanza kuishikia. Sasa mimi kwa kuishikia ile phrase ile ina signifie nini na français courant. Mimi nabeba paka ile verset ile. Mimi nenda mwanayo mu français courant. Mu français courant balasema si tu fais une action volontairement. C'est que ile main levée ni kama unafanya action kwa makusudi. Unaona ke version ya français courant inanisaidia kushikia Bible kuliko pale mimi nisoma mu Louis II. Mwe amuna vile. Upa na ka Bible kama ka Louis II français moi ya nguvu niveau yenye ya masomo yako iko chini
Alors unasoma Bible moi auishikie uku faible juu yani hauna na amu ya kukultive buhubiri bwako. Munyumba wangu muko mwe shiwe kama nadanganyika muko mwe 12 versions ya mabible. Ile de version mimi siseme ya mu telefone yako ni ya mu telefone. Shuku batakuiba telefone ma version yote napotea. Mimi ni ya papier. Hii mabible nini nakwambia? Ni mabible papier. Niko nayo munyumba. Njoo banezi kuniba telefone. Mais munayase Bible banaibaka rarement. Bible ni kitabu kama unaona mtu anaiba Bible ni paka frère. Frère mais mwingi. Mpaka lotinda na Bible wapi? Muangalie mu hotel. Tunaendanga mu hotel kuko organisation moya inakabulaka ma Bible mu hotel. Njina yo ni Gedeon. Ba gérant bote bananyambiaka nini? Papa, kintu kyote banaibaka mu hotel. Mais mambo natushangashaka tu yaonaka mtu anaiba Bible. Puisque ça n'intéresse pas les gens. Bible est dans la. C'est pourquoi cause la Bible en papier coucou bien. Mais comme on a la Bible, il y a mon téléphone. Ça y est, na kombanaka na musée Patrick ou y a na ma Bible ya mon téléphone mon kanisa. On a pourquoi mina mukatazaka yunju. Moi bale muna mone ko na isoma soma vile mutabebe le tabia. Mimi napenda mbakia na Bible ya papier. Ju Bible électronique bubaya boye bokwa. Kama iko décharger autasoma. Bible papier ikalaki décharger. 2. Muntu anaweza kuvinya na heshima, Bible inapotea. Bible ya papier baijimaki. 3. Bible ya telefone inaweza kupotea kama naiba telefone. Mais Bible ya papier iko rare muntu au. Mimi naweza kutupa hii Bible. Mimi naitupa pa tribune. Papa même après 5 jours mimi naweza kuikuta hakuna muntu atamu anaiba. Puisque aiinteresse bantu. Ula atakuwa kuibeba, soit ni frère en Christ wa mikoshi mais mwingi. Ndio ataiba. Muna nisikie. Muivishe ko bintu bile Mungu alimipa. Uku pasteur. Mais améliorer bu pasteur bwako. Uku diacre. Mais shuivishe bu diacre bwako. Muna yase ko bantu mu déployer nyamu kanisa hata tukimupe prière en public hivi. Diacre fulani aombe. Bantu wanafunga macho na kuambia. Sasa c'est que moi mkome yake. Bikwaya. Bikwaya muaméliorer. Amen. Muna tupatisha haya. Mukomale. Mama diakonesi mujima. Mama fulani ataomba. Mbele bakia kimya. Bantu wote shosho bicho sema anasema mama diakonesi unaomba. Kumbe unamwambia mwongozaji. Geuza na utaye mtu mwingine. Unashikia mwongozaji sema paka weye. Njoo yeye ule. Unayua biote baba. Biote biko mikono yako biote. Magharibi ya leo biote baba. Amen. Kisha sema mama diakonesi. Unaongeza na kule unaisha kuongeza na kanjina woko diakonesi Musao. Unaongeza na kule chini aseme diakonesi Sentish. Sentish anaanza kuomba sana. Woko wa bongo. Papa mufunde kwa ameliore, mukomale. Kipi mwangu hii minyanze kuomba sa mtoto wa kanisa. Ata papa, mimi niko mtu mkubwa mimi nakawia mambo ya Mungu. Muombeo yangu inapasha kuachana na ya marka. Niko mtu mkubwa mimi nakawia mambo ya Mungu. Na lugha yangu. Mimi sisemage lugha moja. Sasa vile wengine unaona depuis unamuyua yeye akianza lugha ni paka la kalavashi. Na batoto kidogo bana muita c'est la kalavashi. Na papa, mimi bile lugha yangu taiblokeje. Jumu chaque lugha mimi nasemaka lugha. Mimi nafanyaka multiplication la Bible dit mais la multiplication des langues. Ni kuparler en langue, ni ma langue ya mingi. Mimi chakukomala. Shikalake na langue moja ile yenu isha kufua. Mwe benye mshauri ma langue yenu hapa ma réseaux sociaux. Na inaweza kunyambia kwa langue ya pa réseaux sociaux. Wandarabosi. Bosi. Afu bosi mwenyewe. Kwabo ni wapi? Hapa mnatuteswa.
ce sont des faux parlants en langue, papa. Mandarabo c'est what? Kanisa mujumi nasema lugha moja. Bia bongo. Bible nasema ils parlaient selon que le Saint-Esprit leur donnait de parler. Papa. Et pourquoi mon akomala muluga na muntu ata mwastra bambaka lugha yako puisque chaque prière utakuwa na lugha ingine. Utakuwa na mandarabose. Kisha muna bonganisha bote mandara ni wafashi ngine bose na ni wafashi mwingine. Memo muna baika fashi moja. Bakoso kosana. Aina mzuri. Amen. Kuna wakia 10 minutes tuanze maombi. Mimi nafia sasa kuambia tunaanza chapitre moja ili tutenda nayo kesho. Dimanche ni shuka. Dimanche ni le 31. Tutende déjà. Si ni dimanche ni culte ya Jibot. Paka mimi ndio mobile. Tunafia kwanza na mwezi sasa chapitre moja ile itatubeba hii 2 jours. Hii mili chakula kumwisho juu ya nini? Juu inatuangalia sana shiba Afrika. Juu tutendelesha nayo na lendi asubuhi oui, shibona ne tunakuwa mubona ne tunaishi. Kisha mardi le 2 si tutendelesha. Est-ce que à tout endelesha? Si tu mu vacances. Mukuyen. Amen. Alors, mita miambia vile pasteur local à Nyambia. Amen. Ta miambia yo dimanche. Me banduku miri milaka mina miambia seme. Tutaona 2 grands chapitres. Chapitre ya kwanza ilikuya pourquoi on nous fait la guerre. Mine ishimamishi hapa. Bien que kulibakia ma cause mbili. Milifia kuambia les combats sans cause. Ikwako. Mon psaume 35 7 à 19. Psaume 38 19. Il y a des combats sans cause. Ikwako. Exemple, il y a combat sans cause. Le combat d'Amalek. Exode 17 6 à 9. Bible enseigne et Amalek vint combattre Israël par derrière. Ningekuonesha pourquoi vita ya Amalek inekalaka par derrière. Pourquoi? Jua nyinyi ashito atakake hivi eko natotake pa ku Mukongo bon mishina na saa wendo ka developer na we Mungu atakufundisha. Kisha milifia kuisha na mweye avec les plus mauvaises causes d'une guerre. Kuima cause yote mili kuambia hapa. Cause mubaya ile bampasha kukombanisha nayo ile nafai kuepuka mu maisha yako sana. Quelle est la plus mauvaise cause pour laquelle on peut te faire une guerre? C'est la cause du péché. Attention sana kama beko na kukombanisha njuri fanya nzambi. Njo mubaya kuyote. Munaya ibi makomba biote mina tukia mukutahi hapa. Tu n'y es pour rien. Kama beko na kuatake juu ya appel ni ya nani? Ni ya Mungu. Quand on a attaqué pour ce que tu as et pour ce que tu es, qui t'a donné et qui a fait de toi? Ni Mungu. Mais attention, kama ba ennemi beko na kuatake njuri fanya nzambi. Pala pana Mungu. Tena uyue, la plupart ya ile makomba ba ennemi bjo bana iwinaka. Nilifia kukonesha mu Bible.
bantu ngapi bali balikuwa atake juu alifanya nzambi na mwisho yabo balisha wapi? Munayo mukanisa yetu munaisha kwa tabia mbaya ya kuatribiwe mambo yote kuna bafikia kubademo. Mutona muntu banamutosha kaji, oh ni bademo, oh ni mamake ni muloji, oh na papa kuku bantu beko na batosha kaji mukanisa umu juu ya bundumba shi atuyuwe banesha kumuangaje kuzambi. Kumbi kama nenda kuzambi eko na bibi mwingine aisha kuinstale. Papa attention, usimucheze Mungu, usimucheze Mungu. Mumwambie Pasteur Amos, mina murepetaka sana hii phrase, mina mwambia Pasteur Amos hivi, auta mupitaka Mungu buluma. Pasteur Amos mishi kwambia hivi, mina se kama unaona Mungu unaangalia muntu, Mungu wa mbingu unaangalia muntu 15 ans 20 ans asifanye kintu, aina we Amos utenda kuishelema yenjo Mungu asishutuke kaya muntu. Njo mina we Amos tukure Bukari tu tutafute Mungu, tuchunge batoto wetu, ushitundike hata bana kuakize ana moto ana sima mkanitafutie mkwe munipe nitawakisha. Mungu anaangalia muntu asishutuke. Paka mi pastor ndio mitesha mambo yote. Mungu anamuyua ule bwana bien. Unaona hivi tuisha kuikale. Mungu anemiyua mwebote. Anayua nani eko na bwana anamiyua. Anayua ba femme mariée bote basha kutembea kubukweli beko na bisha. Mungu anamiyua. Mungu anayua unonoko. Mungu anayua frère yote inamwangaka machozi mu prière. Baba nitenda wapi? Baba nitenda. Mungu atasema uende pa kubali kulo nendaka. Unamwona Mungu bumbafu. Shana kuyua. Bado Mungu anatuyua bien. Mungu Mungu je. Munona mateso bantu beine beko nayo mu kanisa. Ni vile beko na mene. Vile beko na mene shatu yuwe. Mimi niambiaka mukipushu. Haina fois shingi. Si ikuku hii histoire surtout mu 30e. Watoto wanayua. Pasteur moya mukipushu. 22 ans. Et on a vivre dans maman moya. Maman les veuves. Pasteur moi munene 22 ans. Anamuzalisha batoto haba 6. Hakuna mtu anayo. Papa muangalie bunene bwa kipushi. Mukipushi il suffit unaweka motoka parfois. Déjà bibi yako banamuita. Tunaona motoka hapa. Nakwambia. Mais yeye le pasteur 22 ans na bibi wa ndumba. Banazala na batoto 6. Papa na ba profeta ba yaonaka. Angalia bunene bwa kanisa. Munayeshi ku mambo ilikuwa kutoka. Shiku mtoto mwana kufwa. Parmi bale batoto ba muficho. Mwana kufa ku morgue. Tak alalala. Sasa banenda kukanisha dimanche. Banafika banasema be mukulte ule délégué anafika anasema mwambie pasteur mtoto wake anakufwa ku morgue. Mzee wa kwanza ule anapata ile nouvelle. Anapika kalikile mukichwa. Batoto bote ba pasteur be mukanisa. Ni mtoto wa pasteur kani ula nakufa. Mzee anamwambia sema frère unakotola ina kanisa wende. Ule délégué anarudi. Délégué wa pili anapanda. Anafika. Kanisa ile iko hivi ngambo. Anasema mumwambie baba pasteur Naomi wake anakufwa. Tunaona pale banaongeza ako njina mzee wa kanisa se Naomi anaangalia mbaba pasteur amwekalaga ta Naomi huyo
Men jina ya Naomi na mpika kuro. Anafunga roho. Anaenda. Muzara mwebia ule delege. Huku nani ase mini kusemeke yake. Ase nani ase mulukwa kia bibi yake. Se bibi yake. Sasa muzara anapika njina ya bibi wa kunyumba. Eske ni mama Emilie asema hapana. Se bibi yake Monique. Se Monique, hii manjina yote mimi naleta ni ya bongo. Aseme Monique aseme muzeshi na mpika nenda kulishikia pasteur. Ase banasema Naomi anakufa ku morgue. Sasa mzee kile kilimshangaisha, anaona paka pasteur anafunga Biblia. Anabeba malinette anavoala. Pasteur anatoka tu kimya. Anaanza kushuka na njia. Mzee asema papa kwa verite. Joko itabase bengine ase papa. Mimi nilikuwa kumulango. Anasema huyu mwenzetu huyu Naomi anafanya nini? Anakufa. Bana engagé ba frère ba deux. Mumufuate. Jobe na mufuchamia paka. Tan anakata puissance. Passer nge paka morgue anekala chini. Naomi wangu. Kele ba frère banasema tukuna nyoka. Joba naita ule bof. Ula alikuya se papa kwe. Ni nani yako? Se ni bof. Aseme bof, aseme beko na data 22 ans. C'est 22 ans sebe. Yena batoto se huyu ni wake, huyu ni wake. Kele. Bo bali banatoka mbe, banapanda huko yulu. Tumuna hiyo ile kanisa ya 30. Fika mule sebako etutu tuko nacheza muntu anatuchezea yake. Muguyeni tuendeni ku morgue tukarie mtoto. Kukuta baba pasere mankamashi pake. Yo. Naomi wangu. Papa muangalie mahipokrisia ni kana mkanisa. Njoba na mufunga kanisa. Ashuka wata. Leo shewe kutuburi. Munona manvita ya nzambi. Nilifia kumiambia pourquoi vita ya nzambi hautaiwinaka. Muntu wote beko na mkombanisho munjua alifanya nzambi. Wewe yuwa paka sebale ba enemi bonjo batakuwina. Panda shuka bonjo batakuwina. Hipokrisia itakusauver. Mwe kile munatafutaka ni bantu bashiwe. Bantu tabayu. Bantu tabayu mademo ina yu. Yesu aliambiaka phrase moja. Anasema voici le malin vient mais il n'y a rien de lui. Rien de lui à moi. Pakuweza manvita mashetani. Haifai satana kukute na ndeni. Banduku. Kama tu satana na kukuta tana ndeni moya yake, hautamuweza pandeni pale, hautamuweza hapo. Kwa maana kama kuna vi moya, ile bantu abayu wake, arrange vi yako. Mama, mu telefone yako mule, mu ma message moya, ila upenda kata bwana kwa idécouvrir. Tengeneza. Mweba mama veuve, mukweba veuve babia kweli. Tulikuwa na veuve moya umu, mina shukuru Mungu vile Mungu anamutosha. Pasera Amos, mishu kuambia se tumombe Mungu atoke mkanisa. Pala anatoka mili kuambia se mushikandaka tachiku mwa kumuta. Jo veuve vile danza kuvevula baba ntomu. Bantu bali veuve kambaye. Mina se veuve wa modele kani huyu papa. Veuve miotoka kwa na changer na pambele mpango. Mama veuve abekalake veuve vile. Abekalake veuve kuya veuve wa bia kweli. Utolo Mungu atakusoutenir mu veuve bwako. Veuve tu huyu wa bia kweli aisha kuikaria Yesu. Yesu ashimwachaka. Na baba veuve ba double jeu. Papa utesha kubaya. Frère, mishu evi yako. Munesha kuya lwenu na mavi yenu. Tena mune lipa manguvu mwile mavi yenu ya buchafu. Mais ce que je sais, hakuna hata muntu mwa katikati yenu atamuweza satana munzambi. Muntu wote kunaishi munzambi humu, hautamuwezaka satana munzambi. Kama muna tuona shiaba, tukunapima kuendelea, c'est puisque tunakombana tushikuye na double vie.
Miku na mwambiaka Mungu nisaidie kwa ibi bantu banonaka mwangu jobyo hakuna kingine. Bashika shutuka kishiku mwase njo Pastor Ezra so tunaanza kusema. Kumbi alikuwa na bibi mwa kwa Amerika kula anaanza kuendaka. Kumbi njo hivi huyu mkubwa anekalaka. Mimi nishokatala ile maisha hii. Mimi nisha kumwambiaka bibi yangu bila mwambia se Emily wangu. Unaona bibi nasimama mkinywa yangu. Ibi mimi naubiraka hii. Njo maisha yangu. Shina na maisha ya pili. Ni kwa lezi njo pala unaonaka matelefoni yangu hii. Mimi napatiaka ba frère bote bale tunatembea na. Unashiki. Tena ni unabambia kama mtu anaita ichika kapoya, kama mtu anaitika ichika. Juu mu telefoni yangu utashikia kama mtu anaita nasema koma tutonana wapi? Me yako kama na komba shezu kufanya 5 minutes. Mambo mitona mule utanishikia na haya utaanza kupendaka tena kunyangalia. Tena bale beko na ile matelefoni ya vile ba marie. Ba bibi yetu. Eko na ma image ambayo tubeko na fond busharat. Unaona kama bibi yako na bintu ya vile mu telefoni ni ndumba. Ngare mnashikia baridi. Bibi wote kumu. Bibi wa muntu eko na maporno mu telefoni ni ndumba wetu yu nguvu. Fani miambi batakatifu basiporta kile ma image. Utanyambia ni mimi mwenyewe mwanaume chibisiporta ke jowe mwanamke. Ya aseno ni unabiangalia namna ya kumfurahisha bwanangu. Uko ndumba, ma esprit ya kusharetisha kuikala jo bintu bilo shokupenda. Na bitawaka ndoa yenu kumwenda shiko. Mwisho konaka hii mabukweli ya kila mtu na bunduki yake. Telefoni kusa bunduki. Bibi yeko nenda kudushi na mbekecha. Mbekecha isha kubeba me telefoni. Tutaona na mimi tunaona tu mama Emily anaanza katala nibambe telefoni yake. Twende kweli. Utakataje? Mimi nataka kuniuliza. Munipatie kwa raison moja ile mama Emily atakatala nibebe telefoni yake. Kama anaanza katala ni ndumba. Bibi yako pana angatalaka ni ndumba. Waangalie fanya nguvu umunyanganye telefoni. Kama uyo kuingia mu manani tafuta ba technicien. Mimi na yo garçon mo kama napiga biote biko natoka. Utashikia bintu bibi yako anasumbreka na babatu wengine. Mubangalie bangwa baridi. Eske ni mambo ya bongo ni unasema? Mshimamia hiyo. Tunaomba tunaingia maombi. Umwambie Mungu akushindie kile uko nacho bashiki nyang'anyi. Tuingie mu priere ya nguvu. Kile uko nacho tuingie malombi. Tuombe.
Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce que bon matin? Yoga. 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 Sema Yesu. Mungu akubariki sana. Priez basi kunyang'anye kile uko nacho. Priez, priez, priez. Amen. Mukateme. Mina katia prière hapa juu ya nini? Njutu ya consultation. Mebanduku kesho ushipime kulofa. Unaenjoy nini? Ju mitabamba ile mina considérer mie. C'est le chapitre le plus important. Il y a intervention.